gospel to the world. Natina Radio, the gospel to the world. Yakopon asomdwe kan ba bibia wo ene enwumre na Natina Radio so na na oni eche ensempa ena matena se mi ameno eti adwama na twetwe nkomo efra mi apostle na na entwi ena me no ba betwetwe nkomo kakra bi e wo kyerosem no mu afa Onyankopon ensempa no wei eya wiemre edewubo a yasomo Onyankopon asoma ate egu montri nyina se yenko wiase nyina nkobo de ru nkyra mansan nyina se yensakra ya dwen na enche na ne oba no wanyaba Kristo nam kwan so oba obiara intimacy ne kwan fisa ne wa hye no eso sene ade nyina ena me no ba beche ensemtie obi ekwan nwakra anase ye nche wo so bebre enti hwe caption na was come to Jesus and he will give you rest tio bra Onyankopon chen na obema wo ahome a enkwa wom ahome a ema dankwa ahome a ema obi nya abotoyemu enigie ne awrechekire ne ahoden abamubu anase ehu biara nim sa tumi na Kristo edi amaye obi biara odwane ebetoa no yenti asem ne pa so na me no ba be kwotrosem no mu ne atwetwe nkomo kakra ahwe ne a Bible no ewo ma me no ne a honhom no nam trosem no so edi be ma me no ene fisa no mu na nkwawo eno na betumi age me no nkwa ene ya asema yesua no aye ejina se obi beba Kristo nchen yenti o Jina ejina se obi beba Kristo nchen so obi ba Kristo mu a Bible se wa ya abode foforo ankane abrabo dada ne nyina atwam wanya abrabo foforo ti asem ne o so weni nsama na me no ba beche enya nsama wakra ubetimi atonkra se unu bia wo wachi no se ono nso chim na video no to na Natina Radio yes stream live e wo Facebook Natina TV yes ramotie fom ba ya na mo share video no
na mo like video no comment no so mo betimi amana ba na ma dwumade no ayefefefe sa so na wokọ YouTube ayen channel no ho Natena TV a wonso betimi edi echi ho yesra mo ya na mo subscribe your channel no na afa mo comment no likes no so ya na mama na ba fi se ya som de ne ya som ya ba nso de ne ya ba ya hyase ne ya hyase ye akwakopem owom fi se ne ya wasoma ye no ne din ne yawe ye ti asam ne ye pa na nkoma me no twetwe no se ne ya me kan ye no bra Kristo nchen na obema wa home enti John chapter 1 verse 3 ukaya kwesi verse 39 no a Nicodemus ne Christ nkomo a otwetwe ho na se Bible no me yati ase ya Tio sorry John chapter 3 verse 1 nya 1:3 eya 3:1 mum ti asem ne pa na Nicodemus Bible say okọ Christ nchen enye so okọ Christ nchen sa Christ friend no enti no koe da bi Tio Christ Anton kra anse no se Nicodemus me pesa me no twetwe nkomo nti bra me nchen nemum osofo na nkasa ana opani no ana odifo no ana onimonyamni no ankasa ne tenase ana nimdifo no eno hu se ye ka wiase nyansa me Nicodemus me obi ye ba mrasem wa me ye Pharisee ni me ka ho bi ye ntu agina nyame Bribiara ye badua fa onyankopon som ho no metimu bi ene ye hyamra me ka ho bi ne kekan Mose mra ne kire oman no ye ne hyamra tu mra me ka ho bi nanso fa dia matrase hu se minim dia kura me minyanse kura me ni amanya ni amensaka eni onyama me wo me bebia me wo no me ka bomu a eni abrantie nsema oka no ebobra ense tio men sam no dia so hufo nsam na mom ne nsam na oka no aye nkwaje nsam so mekọ ne nchen ti ha ye pa ha kakra na me pesa otie tio se banim die mu a Nicodemus wonim die se Christ me kan kra kiro asetan mu anim dia ye de ma Nicodemus e wo man no mu se nim difo ne mfa bi ma Christ a ukura de papa ye carpenter ni school kro ntimi anko school what you say abranti e wo nwambuo mu o dabi ti asem ne yo ti ni ye pa Nicodemus yo bia oye mraseni o Israel man mu so Christ a man ho nam fam ne mpabo akro nsa so pepa ho yes ya gi atum ti asem ne pa ti asem ne nanso se onyankopon dom ahoden ne tumi a sha Christ manti Nicodemus jai ni nyansa nyina gu ho o jai ni nimdie nyina gu ho o jai ni debie nyina to ho o jai na ni onyam totwene o tutu mrika ko Christ nchen ko bisa ne se menya den na menya dankwa Mami ti asem ne pa me no twetwe nkomo ye ne menya proud tio when na chese enya sorry na yekọ na chese yekọ Kristo nchen da bi Kristo ntia Sunday mo ufi out ni Kristo na te nchen no ukura ne te fie ono ne Kristo mawo unu ya da sani ane na wonte Christ na hu no oyare fo na oda ho no Christ na hu no unu ya na wato amane ma o Christ na hu no Christ all baby a osisade amoye mankuma no moya amame so emra me da fiase amo be sra me no ni oda fiase a okosra no na wansre no Christ na okohu no ti asem ne o me di we twam na ama me bie wa adwem kakra bi ho ama ohu se enye so obi sori dware se okwa asori a eche so okwa akohwehwe Kristo no because Nicodemus no okwa asori da bia ti o yen sha so ase nyano yen kai Mose mra ne nyano oye mra seni oye opani otia Sunday mu da bia ti o otia Sunday mu da bia mra yetu agina se ye bebo Christ asenuem na oka ho bi frisi entumi nsemra enya no ti asem ne ye pa ti asem ne ye nanso no ne hu se Sunday mu ametie enkwade abome obi ansoma no obi ansoma no nem wate Christ nsema okam
Wahu ni da so foforo bi. Wanya tenka foforo bi. Wanya ni suade hunu foforo bi. Wasa ase so da ye foforo. On say no. An kan nioma no aye dada atwam. Jeremiah chapter 33 verse 33. Me baya die nyina foforo. Me ne mo be pam apam foforo na ba. Now Nikodemo akuma mu ni nipadua mu otun sampa apam dada na twam. Abakra aduru oyira. Enti mekwa akohwehwe foforo na chi kwan. Otie Christ nsam na oka no ho se ne som na osom no enkwaje bi anim. Nti o calling chain se menye den na menya dan kwa. Fi se papa na trase wo ho se som na osom no emfa nkwaje bi ambre no. Edi kakana be ma o ye Israel ni, o ye Pharisee ni, o ye Pentecost ni, o ye Methodist ni, o ye Presby ni, o ye Roman ni, o ye wa kikabika ho. Mo ba churches ni din. Sa edinu na ubenya o, sa edinu na ubenya. The question is, what should near Christ wo? Na wako hu no. Na hu no o do petition akoto nanim. I'm asking you. Tio, Bible say Nikodemo to Mrika eko Christ nchen no de ne ha akoto nanim ko bisa no. Orua, menya den na menya dankwa. Menya den na menya dankwa. Enya menya den na mawo ahenasa. Enya menya den na mawonta. Enya menya den ma ware fie so na me yire nwoye. Enya menya den ma bablo 10 years menya nkrata wanko bisa nse wuhuo. Wanko bisa adwempoye questions. Wanko bisa Christopher Nyamesom. Wanko bisa enkurasefo Nyamesom questions. Ana som na yeso no bebra ye kurasesom. Fisi ayi okwan no ye gire onyankopon ni kura nsam asase bi sa ye ntuma misa fisi ya tenka ne ya honimu ya adwenimu emu nsam ne ebisa. Nikodemo ko gina Christ enim no aka ne koma frifie na oba ye se dam ye bob frifie o kwa asore na dam be na boye asa na de kwa Sunday mu e di adwe wo motif ne san e na do kwa Sunday mu tio bisa ho Sunday twamu yi sa kwa asore wo motif a de kwa Sunday mu ne san tio Bible say Nikodemo de ekono na on motif. Nikodemo hu se matena urade na ase ate ma bompa ya ate matie sampa ya ate matie mo se mra na ate medi so ate nanso metie brantie ne se ma oka amama ni da so foforo bi mekọ ne nchen na makobisa no okwan a menam so a menya dankwa papa no pre apetubie bi ama ne kra ma me ugina bra ne sen obotai ne sen na de ko Kristo nchen okopenta okopa hinasa uyonku bi wari sisi wa wontafo ye frɛ na taa maame onso pese frɛ wa taa maame ana ka kyerɛ me dabi Nikodemo ankosa Nikodemo ko se watese abrantie bi a oyo nwanwani ana ne hini da na beti so aboman no mu na nsam oka ne different than ono ne dia oka no a preacher Nikodemo a preacher. Ana me kyerɛ me so ye mrasani otom mrasamra ye kamra ma Pharisee waka ho ye tumi nyini frim oyo pani odimu e wa Sunday mo nanso watrasi ahu se ampara Jeremiah chapter 33 verse 33 abam ene enti mekọ na makọ akohwehwe maame hwe mensa semra utim hyase na nya tenka bi omu sa Christ abasasi so osemo nso hye no wo bra obem tio monso hye no wo bra obem onyankopon de Christ abegina wo pra no oso obom so obepepie na obepem abesane wo maame Christ bo prum pen no wo bra obem wo na wateneka na okwa ma wo petition odi kọ nanim no enye so wurua menya dan na menya dan kwa osemo bisa momisa osoro ahenie na ne tenene kane ntina me kai se na nyame som no dodo na enkurase nyame som wati ase yadwena dan yadwene cars yadwene tade yadwene mpaboa yadwene se trema ho yehia oti ye be na obu ye no o se na bari bi kogu nkasemu
tio na abano bi kogu nkasɛ mu na mra hyase sɛ afifiri no enkasɛ ne hyase mia no yerum no wona setrem ahoyehia ne ahonyade afa wonumum entem o hyase sɛ oso aba nanso kasɛ no mia won ti ontime so aba oseme man bia so enso aba no ye betwa na to jam ti asem ne yo tie ni ye pa tie ni ye na nkɔ wasum ma me ohia Christ wo brabom Christ andrante ma wo brabom age se wo wote Christ nka na akɔhwehwɛ no ehia ma wo se wo hwehwɛ Kristo ma me hwehwɛ Christ akiri kwan enhwehwɛ osofo akiri kwan ye so osofo bia ba wa ben me kɔhwehwɛ no enkɔhwehwɛ osofo kɔ se wo kɔhwehwɛ Christ na obemu wo hu no ti asem ne pa kɔ na kɔhwehwɛ Christ na obemu wo hu no ha me say sa abosom fie kura na wokɔ na waadwene sa wokɔ hwehwɛ Christ abosom dem wo Christ beba mo hu no me ka no kura kyerɛw say yo botae unsusua no a Christ be mo hu no ba bibia wo ti asem ne pa Paul ekoye say okwakokum Pharisee okwakokum asuafo fi say Pharisee asma no okɔ no ko hu Christ tio fisana ne modern born adwene ne nsusue a wode kono aye bone kwan so de nanso na nakoma mu onim so fight with the last blood am onyankopon adwuma ti asem ne pa ma me wo kwa sonde ma wo botai ne sen wo kwa Kristo cha wo botai ne sen empai bo wo kwa bonti na wo kɔ ana osofo no na no ate oka brofo no sai ko mawo oka twi ne sai ko mawo oka Bible no sai ko mawo eno nti na wo kwa na tapi ti asem ne pa ben awrade wo mra wo ben wo hwa ene quotation ana se ne Bible akenkan di bedi kan ne ye beka from Matthew 11:28 Matthew 11:28 ekoti asem bia Christ kan o se mo ma ya adwuma bre na waso mu ne so nyina mo mra me nkyɛn na mema mo home mo mfa mo nkonua nyina ntome so na me se na mo sua me efrisa medwo na me bra me ho ase akoma mu na mo kra benya nkwa se na me nkonua ye mre na made so ye hare tio mo ye adwuma bre na waso mo ne so ti hakakrai ha na me pese utie mo ye adwuma bre na waso mo ene so enye wo a ye adwuma bre na waso ade so na so na enye wo personal ade so na so no obi na dia so why na de so ho na question wo no why na dia de so na so Nicodemus hu so de so bi de so na nya de so na kra kondo ti o se de ti na mo kari sika koto aduane a enya mo kra de tio Nicodemus trase hu se ade so asumi enya me kra kondo so me ko na me kwa kobisa na wasua me ma de so na ma me na ma menya homeje so now Christ from o se bra tio bra me nkyɛn wo wasua ne so abre na wo komu buo no bra me nkyɛn na me wa home mo wasua me ne so nyina mo bra me nkyɛn tio mo mra me nkyɛn na mo benya dankwa ti asem ne ye pa se wan kwa Kristo nkyɛn a ma me obenante sa adakro na wa mina hwekum tio obenante sa adakro kum na ni ama me di eni bre ti ame no ka sei onyankopɔn de me kra asane akwa saman do wa mama ko sa de owuo tie tio onyankopɔn mama ko sa de owuo tie osemi kan kire osemi no ni asama do koma ene na da bia kire ko hwehwɛ Christ frisa trauma wa sama do no edima onipa
tio se onipa wu mpofrem o tie onipa bia o tie asase so se wo yare da hokra wu a wu mpofrem sima pa na be fa okọ sa no wu tie me se onyankopon mama ka wu ahye o de me kra sane kwa saman do makohu sane owu tie ma me enye papa enye me ka no kra kire o tio na ne atie ne se asaman de esum o ti wiase nka na nso hu wiase aye esum ka bi ti asem ne ye pa esum na onam hu obia kasa ho eye onko a me ka no kra kire o tie ne ye pa adamfo ni ho entina me je kin Solomon asemo kadio se ba bia wo kro no nimdie ni ho nyansa ni ho adwuma ni ho bribie ni ho o ko hinta saman do atwa temu oda me say wo be so lonely wo be feel say wo ye ankonam obi anka ho eye wo se ne wawuo eye wo se ne wunguye wo sha se bisa questions eye na me ba kwan be na me fa so wo sha se kakai na fi wo sha se bisa ho se ei mewu na atemu ya ebei medibem ana medifo onin kyerɛw eno ne trauma oni pa fam wo ho sha entrance asi so emo bia na da ho se nyankopon bia ni ho e ka no kra kyerɛw atemu no ho e life eba asaman do ho heaven ho hell e wo ho onyankopon ho no bronsam ho papa ho na bone ho enkwa ho no wu ho memo bia na da o mami memo bia na da o ti asem ne pa me say onyankopon me kan biem de me kra esane akwa saman do makohu ne ho me bo kokko ene eno no wa seme seme kan kire o se totoni o ma yie ene eni o ma wo na wo de o tena hoahoa ho totoni o ma yie ene se yo wu ampa na bi wu ya enkamaye mobo enkamaye mobo enkamaye mobo fisa sani amaye mobo sani na me kra ye mobo sani na mobo sisa na me kra ne nam me nam framamu no so sad mami onipa ye mobo me ka no kra treo onipa ye mobo mfa wo kra ni agro mami nipa dwe be pro ni otene mu no be fredi me se nipa dwe be pro ni otene nipa dwe mu be fredi be boss sa awonim ni awokro na so Kristo bia ne sem John chapter 14 verse 6 or say I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Mene kwa no kra ne kwa no obi ankwa agya ne chai agiso na meso by Kristo wa mra oben wo so fra no wa mra wa ma okwanya ka wasam kire no emra wo gina nanim na obeje so onfa ne ho nkame oda ade ba kope amehu free agye kwapa ho no onfa ne ho nkame oda wa mra wo wasinkete sa obekwa ne nchen na wo do petition akoto nanim sane ana NDC MPC eko isi ho the petition akoto nanim ye duru ho so please for say mamonko da bi Christ okọ nanim obi ansi kwan enti na mra mofra no pa no na asuafo no sase so o se ne kwan o se mo mofra no kwan na omra me nchen na yenum saye no soro hini no yon dia ma me wo kan ho bi enyu ho mfrim. Come to Christ and he will give you rest and dankwa ama okra ne ufie meni abre fisa niama onyankopon ma mehu no esemeseme de meni padua ma ho de nyina boda wuro kyerɛw sɛ ma me na da dua yi hwehwɛ Christ ben no wa mra wo ben wo edabe ba onipa bepe so onya ya me kai sɛ mra na me kra boss sa e wa saman do na me ka no makoma mu madwenim sɛ enti madwuma ma ye nyiran mbekwa na me nkɔ na fe makai sɛ no wona wo hinta o Christ mu mepie wa saman do na sɛ makan sesem me nsem pa me kai nyiran ka hye ti asem ni o
hwɛ sɛ wu na ko pia samai do po bebu fo sɛ wu na pia samai do pɛ waka nsesem oteni ni bia wu asase so a onko samai do straight okohinta o Christ mu me ka no kra kyerɛw okohinta o Christ mu tieni ya pa no onyankopɔ de me kwa samai do sɛ me nkɔhwɛ na me mɛka nkyerɛw onyankopɔ de me kwa samai do sɛ me na aka me yi me mfa nya adwuma den wɔ na adwuma mu na menya katua na wo nso wanya bi ɛna me ka no kora kyerɛw ma me ɛyɛ me na me kɔhu ɛnyɛ obi ne kɔhu yɛ nneɛma hu na me no wo kyɛ nene sɛ ne da dua bra Christ nkyɛn kɔhwehwɛ no nenya home ma wo kra wɔ ateasefoɔ asase so ma me firi sɛ wo dane to a ɔbrɛ wo kra bɛbrɛ no wɔ ho ɔbrɛ wo kra bɛbrɛ wo kra to nsia konwa so ɔne nam saa wo kra ne nam saa waba sa onye obi nkasa ne ho onye obi ne ni komo onye obi ne nya hwe waba sa wo kra ne nam saa me ka no kra kyerɛw abrɛ ho na so na nimia onyankopɔn hyerɛw Stella Boatin onyankopɔn hyerɛw Boahema Akosua Abigail onyankopɔn enyam kɛse pa bo ba no ma share video no ma me tie o papa tie me nua biara wo tie me ne me se asaman do ɛwɔ hɔ onipa wu a okohu asaman do okra betena se okra behu ne ɔwɔ na nso onya obia misa no onye obia misa no sɛ ɛde na asie onye obia nkobisa no sɛ ton ho me kwakotobi onye obia nkɔ ne nkyɛn sɛ me ba betɔ onye obia nkɔ ne nkyɛn sɛ me kwakosua nyansa nti unyansa kakra wasua wasase so u degree na wabɔ wasase so a wo de hoho ho sɛ yɛ nto dwom frɛw oni agyeman no emre bi ba ma me ɛbɛka wo nko a wonya obi na ade unim de na kyerɛkyerɛ no wonya obi na ade unim de na bosti wɔ ne so no ɛbɛka wo nko a ɛho no nipa bɛhyɛ ase adwen enkwasiasɛm a madi wɔ asase so ɛne nkurasesɛm a madi wɔ asase so ɛne agyimisɛm a madi wɔ asase so minyaye a anka mɛsia kɔ back na makɔdane ne nyinaa nanso ne ɔbɔ adeɛ no ɔdoma nkoma no twɛdeɛ mpa onyankopɔn nea nipa nyinaa twere no nea nkotodwa nyinaa kɔ n'anim wamɔ no sa wua na asa entebe de na da atoi me mpa ya me po nyina ne sai awurade ema me nwu o me bone mu ema me kra nwu sa bone fo wuo na mo ma me kra enwu sa tene fo wuo tio pre na ma okra wu a okra enwu se otene ni ewuo ma okra enwu se Abraham wuo ma okra enwu se Lazarus ma okra enwu se odibonyani na no se mrebudua no so ma okra enwu se wuo no bi na se okra wu abonefo wuo se odifo no wuo na ubeye mobɔ yenso bibi wa Isaiah my big brother Abaso na Kwame na onyankopɔn ehia wo bebre my big brother also Munti asem ne pa. Yansho bibi wa Isaiah chapter 55. Tieni okawa Isaiah chapter 55. Ye kan wa na kofam. Ose mumra onyankopɔ tie mo frew. Tio Nikodemo ono de obi amfre no. John 3:1 obi amfre no ono ankasa ene ko frɛ no ene ko bisa sɛ miwura menya den na menya dan kwa tio menya den na menya dan kwa ensuna esan frɛ obi pokronkron no so no menya den na menya bia no na menya dan kwa John wa Christ ka che Somalia ni ba no o se onim ne obi sa wonsuo ya anka obebisa no na wa ma wonsuo am wonom na wanya dan kwa na wa ma ha meto nsuo bio
nti emre oba no ko wura kuro no mu no o se Samaria fuai montoto mirika mehwe o owura bia behu no wakama hintasem nyina akire me mommra mehwe se nya gwei ne agenkwa no mommehwe se nya wei ne ne oma dan kwansuo no a Christ di chichekwa o se nya sika ne yedeto me be ka akire osisi a o se emfa sika na to eye free nti wona wonam do ne yefro to Nyankopon asem no emre bi ba mo ka tua da monim etwem Shaka tua so nko Nyankopon dia ma wona o ka ne nsampa tio me se hwa mame ka bibi nkyerɛ emre me hu se mewu me kra du asaman do no me peye senka me nkwa na nyina wo Nyankopon ma me na bola so na me fa nka ne nsampa aduane kra ma me nya bi ni na nka me ngu nkɔhwere awo Christ mu eyema wo enti no so ni panya wiase agapade nyina na ɔhwere ne kra emfa so bɛn no benya ma me mre bi ba oba priape se me hu ya enka me nkwa na me transase so me de boabrabo papa o Kristo mu di hia di awreho dane mo broni dane ni akura tutu no dane obodam ni da bola so sense o transase se onyonyamfo o ba ne ebodin o ba ne esawmrane hwetumi hu na Ghana ye ko ye kunkum ye ho no obi pa konwa no so atena enu nti nkrofo ekum ye ho ma me akatua bi da wanim ne amawreho ne se ye betutu dia bo pay because of obi akonwa a o pa kwatena so na o kra ko pie wa saman do wana obetena se no hu kwasiasem a wadie agimisem a wadie abro a waba o kra ne nkurasesam a wodi wa atiasefo sase so tieni o kan wa ha Isaiah chapter 55 verse 1 yen kan ko fom o se momra mo su kom de mo nyina momra menum suo tio na mo ni sika no momra meto na munni momra meto nsa ne no fusuo enya sika na ode to na ene bo nso odete na mo kare sika deje dia enye aduane ne mo breso ade de to dia ememo muntie me munne nepa na srade dua na nya mo krade munya so momra me nkyɛn tio momra me nkyɛn tiaye momra me nkyɛn na muntie na mokra benya nkwa sawati momra me nkyɛn na muntie me ese obiara ko Nyankopon nkyɛn se otie Onyankopon ne sen onipa tio entina na no Peter ka kyerɛ empanimfo no ahemfo asofo no se so eyema me se metie onipa na metie Onyankopon obi obo Onyankopon channel ntimi tie Onyankopon na utie onipa bia wuwu akɔhye me ka no kra kyerɛw be very careful tie Onyankopon ne se onipa tie Onyankopon ne se onipa hwehwɛ onipa nka nkwaje nsam kyerɛw owu no bɛka kyerɛw na mom ne otie Onyankopon sam no ɔno akasa pray da brema ne kra osiesie ba bi ma ne kra Christ sam nhyehyɛ demudie wɔ soro twan na afra kɔ soro pen nanso ti asase so sa wo yobadwem ba na yo nyansafo a wo betumi atra asase so no asese wa demudie wo soro mra wo nkɔ ho e ya adwen ne nyansa na ye de hyehyɛ e ya akoma pa akoma fita e ya hotew ne odo ene ye de hyehyɛ demudie ti asam ne o se srade dua no nya mo kra de monya so momra me nkyɛn muntie me na mo benya dankwa na me ne mo bepam da apam David adoye die a siwo pintin no hwɛ me de mo beye aman dansini aman safo hene emrasani hwɛ obefrɛ oman a woni hɔ no aba na oman a woni mo da no de mirika beba wo nkyɛn awurade Onyankopon ti ne Israel kronkron ne nti efrise wa hyew anuonyam monhyehyɛ awurade bre a o mamu hu no no monfrɛ no bre a o bɛn no sawati monhyehyɛ awurade wo bre a Onyankopon makwan sɛ mu hu no won sɛ mra odifo etwa asɛm Isaiah etwa asɛm na Christ ema wiase na Onyankopon no onipa ntam twe na Onyankopon di murukuma kata ne ho afiri onipa ma wo
no Nyankopon no nipa mantam twen esa onipa bone nti enti ode ne doba ba asase so be wuye sa omra ma empatade na emfa ne so emi akonya emayen na yentumi me Onyankopon. So now ya bresui enti no se abofo ne mpanimfo no mpa hwehye se obehu ebre wo madoma yetimene enko behwe hu edon ne ebre kura beba na nsu ahu tino se agya meda wase se odi hinta nyansafo na wo yi akere kokoi enti anadi adom na begira wo prano abawo adom na bawo nti o se ebre mo hwehye no wo bre a wo mamu hu no wo bre a wo ben mo mami Onyankopon ben wo enti o teni a Christ kai o se emre bi ba obanyane ni wifo abre sofo no no de wona betoto enema yi ho enema twatefo enema bonefo enema mumuyefo ho na wabumufo fisamo de adom na kasa ba mu fie nenewi eye Jona ne ko ho Jona no kwa de no yosodefo Onyankopon so no se me nko na wo be so me se me nko na wa famachi wasimachi na wa kwa ya de foforo me nko tio onu mpotime kwa kansa mpa ema the whole city no sachira wona dwen na ne wa mo wa ben Onyankopon ben wo na yenya bususam ka 40 asase so e ka chosa Christ kra wa Jimmy mano kra ya meduru Christ ni babia na so jojonti o ti koto na odi akire na se wo bo kra bro mesi Onyankopon de me kra sana kwa saman do me ko husa ne hote e na me bo kokoma me hwe yie na dan kwa ma bi hwa ne o Jimmy wena no ne o je wani mo so se nyame bia ni ho Bible no kra bro for the better down na mre bi ba wo be hwehwe no bisa no questions nya wo na wo ka tira me se onipa wu ana asa no wo hinsa onipa no be hwehwe no uhu no aka wonko a ntoti osia temu na ye kom no e ya nkra individual ajan so oba mu yo oba so agade obi akura ne mra to ade ko adwuma bia waye wasase so ne kura wo se be na ade ko ti no se nia onipa dua no eno na otwa hwaba udua no wasase so na dan kwa ma bi ubetwa wasaman do ti asem ne pa nti wati mo men no wo bra wo mamu hu no e bra wonya opportunity so betumi abe Onyankopon no hwe yie no amana mfa ho anko wiase da bibia anim bia ma me bibia anim ede na wom wiase mo ani je ne de ka kira me ye ko party ye kwa eno no wani je eno no wani je wasase so enti wenti na dan kwa ma bi wo ma okra kwa bra wasaman do ana mi bisawo mse kwa me fa so pie wasaman do mehu nanka me pe obi abisa no be bia me nenam nanka me pe obi abisa no ni amete me ne wan nanka me hwehwe kwan kura fa so me ba asaman do nanka me hwehwe kwan kura pe se me ko asaman do ana se me ko wuo ma na me ko nkwam eni ho niema nam wa adwene mu no bebre so many questions no be sending a seconds oh answer but no answer ene na wo opportunity sa question bia opesa obisa no betumi bisa enya answer what as for sa so answer na wawu menwu answer ma me atie for mo fa chamem se call bi ba me yi no mu ti asem ne pa tio ene na wo big opportunity so betimi akọ agane chen sane Nicodemus call in chen no John 3:1 call in chen ko bisa ne se menya de owura na menya dankwa hwa mesi emra me copy asaman do no na nka me probia bisa ne the same question no one is there to answer me obi ani ho nanso na ide betimi anya obi bisa no menya answer so ne na ye nkwaje da mame se me bisa Awurade menya de na menya dankwa ti no se mo pompa ya mo mi se osura henie ne trene no kane munya jimi mpai bo no na ya sobu
What you say? Shall you penny for the oil Ghana? Shall we show wemu empanimfo ati say entment trans and settle and my peace and matima mufono and yefo gu ebre ebinom sofa koba ebre edia bobo hwa ya say time spending money na mabonte say ties say kwan say nyoma because of power na yenya so 40 krono say yenum onkom. What you say ye kwaka so di fo bi si otofo mi na kumaso bu maten ye bu tiri so woni matemu ko hwe Bible no hwe atemu ni atenye wo ye bone no bigi waten so bu maten ene jaro dare ba bi onyankopɔ de me kra koduru na nuama makohu na me hwe sene oni patiate asefo sa so a me nsumu o de wu wiansa o de transine wu wie na wu wia na wo behu tio transine wu wie na wu wia na wo behu wonya dane to se tam tio na mi wo na mi wu ya no mi akasa me fine me ho no na accident me drive me nya accident na me wu tio na manya accident na mawuo o ba betu car o be pia bontin o be kwa adwuma o be tu kwan o be kwa baabi obi be fru plane wo Ghana obi be fru ship obi be fru bibia be fru bia bicycle obi be nante obi be da obi be numsi obi be didi ni nyina timi kum seconds minimum obi otie aduane ho di ote be sha na no aduane na tra no to wewu obi pia kokwan wa koto ade sisi ase carbon wewu sa no wotie me say aye seconds kwa me fa so me wuye ho mframa kwa mfa me ho ne me hu ya se me wasaman do me bani pa ma nyeye nipa ba me nyeye na to me ne adwendwen me bisa so many questions no answers na fe makai King Solomon osi asamadu a wo kro no nimdie ni ho ma me asamadu a wo kro no nyansa ni ho adwuma ni ho bibia ni ho o ya nkonam anto kontakro na mesumu na mesumu na okre dia kwaniaba okre pa ba bia soa okre pa obi na di nkomo okre pa ba bia ko na nso onya mame tutumrika na by Christ ene wo mra wo ben wo e ma ne pa ho opportunity a wo ba bia so benya na onya nene no tio opportunity a wo benya na onya nene no c'est pas ho a c'est pas ho a minim se wo asamando a wo be kai sa da bia brother nyumremu na poso atwi preach na oka sani ona na kra ko pia asamando na oka di bomi kokko se kamen shema na motuo yie na miwu a me kra ko pia asamando na mo me kra ko pia o Christ mu na me kra ko nya Abraham kokuma koda atemu da no atwen ayifusia da no na me ne wona wase nwura fita na bom oti oso umu na so ni aka won se ebinum wo mu a wonye won tade fita no fi nti me ne wonyina be bom a se tade fita no ma me pre na ye won kwa ho adwuma pre na je wo kran kwa pre na je wo kran kwa ye toto mirika ne enkan bibi wa di samtie John eniso ade hu Revelation chapter 22 last chapter no ye enko kan ne tie last chapter 22 ye kan 17 akosi 21 last ye tie asem o kan o ne twato di sam ne twato kra no o se na honhom ne ayefro no se bra tio na honhom no ne ayefro no se bra na dia otie no kasa bra na dia su kom de no nomra na dia ope emeje nkwansuo no bi kwa tio yen kan sia unya bra obetimi akan ne to so no nyina kwa kosi what you see sauti o se na honhom
honhom no a wo gina asase so na se prosecutor mayen ono na etoto ya no ono na ehye yenwuma ono na ehye ya brabo ono na tretene ono na eboyen sani Paul kan no sani ebebommpaye sani fata no yenim nanso honhom na kasa de opɛ a eni kabie di mayen honhom no kan ho ne nti o se honhom no ni aye fro no which is Christ sebra na dia otie no embra da dia su kom de no omra manum suo. The question is wan kasa o hye ho a okra na otie mu no su kom de nana ana honam no kwa na su kom de no what you see honam no kwa na su kom de no ti dane de nyina ma honam suo onom no wa fresh na de nenam na okona oba na okona oba na si konkon gagai na de koba meboa tio okra no ebreben wo se kom de no yefuni kam pe udimirka no akopa bibi na odi amano onam KFC McDonald be bia onam na gigibi Nando's na oje na owe na okona oba wo furu de otimi bone ma okra na oti umu no ade na ade ma no ask yourself nanso ka okra na duane no kura de na yento tie ye furu duane ye very expensive ye furu duane very expensive o de wan kasa tenase a month ska wo say wo ye furu transfer pen ne calculate na calculating tari autosa no calculating nyoma o de man semina ne nko ade sra no onyankopo provide o credit ni nyina ma free se brana be fa ne free oni paso mpe ye be koso asai sika ntoti aiza o se de ti na mo kari sika koto de a enyama mo kra de enyama mo kra de eno na moto fi se ye honam no de emra na me kra ne na masaman do no na me hwehwe ba bia me body krada me hu body no ko one me ntama tete menini ni twaka bia biem wa pro wa ye mfote dia e ko pro da ne dote honam no ko dote mo ba bia ofri ba o kra no de nsan ko agya ne nchen sanya o kra nya na ko agya ne nchen empanimfo kan sa ye ka da yen nyo kra nya na kwa janu chen okra bi kwa maniemu okra bi kwa titimu okra bi ko sumu sitwedie amaniemu. Don't deceive yourself and don't allow anybody to deceive you because for bia okwa no mame me si ano totofo ni ho ano totofo ni ho ano totofo ni ho ano tutufo ni ho menu anu ma mo Ghana mo se mo de mo krato apre konwa ama obi abetena so munyai sabi na yejimi emre bi ba ubenu ho ansha na obedwe se mi di watem da bi mi ni watem oni ye na me ka kire no oni ye emre bi ba wan kasa na obeka kire ho o kra no beka kire no se me di ejimisem adetina me se memre koma dia me kra na brasa se ka me de fight ma me kra na me de fight ma obi akonwa obetena so ma wadwini nyini ene mami me se emre bi ba ubenya so many questions apa obi abisa no unya obi a ote honhom no ne ayifo kunu se bra ofra John sebra behwe ne asu komte no ensuo na da hoyi kwa omra manum binya sika ne reto eye free bonto sa ensuo ne na birum dia da bura mu nsuo adi bu nkrofo no eno ma wonkwa mame me ka kirewo eyampa na wonwo wa 10 years ni osofuna pompa ya mawo wa wontafo eno nye wonkwa emfa wonkɔhwe ampa na wo pavisa kwa brochire osofuna no kwa twia mantis ko ye fasting 21 days unya visa na de babrochire emfa wonkɔhwe na wo penkrata
osofo no bompae ma wo unya nkrata no emfa wo nkɔhwe na wo da hospital osofo no be bompae ma wo unya ne bankwam emfa wo nkɔhwe ne ade wo bekɔ baabi ne sɛ Christ ato ne safrɛw pranenchen enkwansuo no benum be free ɔse wɔtɔn ne kwa nyame na meka yo Bible no say ensuo na ye ton no de gi sikai na no ye free. Ask yourself how didn't na osofo no ton ma wo cause o ton honam de na ma wo na me mom kwansu ameka ho asemi ne o san ba sase so sen kwansu ne obenu bi benya dan kwa no ye free oso de ma mokwa musom mfa nkoma kwa ti Paul se madwuma me ye makatua ni oni pansem makatua ode a wosoro no nkyɛn ne onyankopɔn ma me ko hu andura ɛna fa me hyɛ ase tie ase so onyame adwuma ye ye sɛ ɔtɔ bo ase na wo ye ni yi akatua bi e woso no dan kwa ma o kra na nani bagye ɛwɔ akatua ne adwuma pa ɔtena ase so ye ma no ɛna bɛka sɛ me kra de ahurusie wɔ awurade mu na awurade no wodi ne yie ti asɛm ne pa ti asɛm ne Yan so bibi o John. Yan tuto mi kan ko bibi o John chapter 10 verse 27. John 10:27. John 10:27. Ti asem bi o kan wa. John 10:27. O se tio mi nwan tie me ne. Mi nwan tio meanwhile tie mene etie for mo fa chame me your life why me your life me fro mo fa chame tie for tio o se meanwhile tie mene na me so meni mo na odi machi tio ti asem ni wa men wan tie me ne na men so me ni mo na odi machi na mema wodan kwa na orenyira na oberu nhimwon emfiri minsem meja a ode won ama me no so sene nuoma nyina na oberu ntimi nhimwon o so oberu ntimi nhimwon meja nsem mene meja no ye baako tio men wan ni me na otie me ne na odi machi hoy na odi nachi mame odi wankasa tenase ya na me peso Kristo ni bia tenase bisa ono wankasa no questions because mame afa na mehu sa osofo bia ni answer wasase so o questions na Diana waso o kona so osofo no kira se kirewa emfiri osofo no ayo nyankopon no na peso mahu Diana waso tio onyankopon no peso mahu Diana waso no enti na me Nebukadnezar so daye onyankopon bo na refre waso daye o kan sampa maso daye na nso na refre hwan na be kirem ti asamni pa ti asamni enti enko sorry se okwa kodi osofo achi dabi enko sorry se okwa kodi church na chi ana o church member chi ne mum kosa me kwa kodi Kristo achi na tie Kristo ne omra Kristo akasa hwe ye no wankotie tetefo na nsesam no woni pa na nsesam a oto enema na nipa akasa de wura nyamsom mu emrehu a sofo bi selfish interest nti ahye de wura som no mu na yakata no kra no so etu mfutu agu no kra no so ama kra mpempem esan kwa saman do ede kwa hiahia no kra obi antumi mfaso kwa hiahia no obi antumi mfaso obi ni swade hu ye na 5 years 5 good years and I can say 5 bad years na obi amfa kwa hiahia no so nipa ewu nyina enam kwan kase no so because na nyame soma ye fene asori ba Ghana na enim se ne tie ena asori foforo bi ba ye a ono so de bibi foforo ba ye no ena asafo na hyase ye bi cause wanyere ne ho anya ye twene church members we eye Kristo som no why na bet me asesa Kristo nhese why na bet hwe asuafo no fa wasefo no peye sanke be sesa asuafo no
doctor kura won o say madamfo yentie onipa nse onyankopon ne onyame dia maye no se owuo da ho kura ebe kura eno akoduru owuom se ebedi onipa tachrema no achi ya nya ne se enya church members na unya church member na wu kwose na ayeden unya church members ma wo wasondem na osofu na kwose a emfaso ben ena no wanya enti wati wase menwa ni tie mene o tie mene a very important ma o Kristo ni biara se o tie Kristo ni nti me na menya mesom aye Bible menya mesom nya ne a me ankasa na nantwi medwen dabi se sometimes ma adwen no ye adwuma bebre o Bible no pe na matena se kakra na ma home so na ma bom pai na ma sere urade se urade e ma me mfa minim de enye umonsa femia me kreti me mu no pre me hu se me ben owuo wo mra me de ma adwen enko aye asetan mu de e wo ho ika asetan mu wo wo mra wanya bre se onu onyankopon be nante no ma me oti o se momfiri makoma nyina mu mumu ade nyina mu eno awurade ti asem ne pa so obi okonyankopon chen no se okọ utne nsamienu ne nan mienu na adwene na koma ne mu ade nyina bibiara wo di ko onyankopon nim after all ne dia ono nyame na ye osi Jeremiah said ye do tie okukunyumfo nsem no saa no oman nyina nipa nyina tie e wo mensem metumi ase wo na biribi a mepe na me dia ya de foforo obi nkameme obi nseme share last quotation our Proverbs more money to say Proverbs yes me trust na man kind Proverbs and I say na empani force wasa kapma no wendwem enti abreni na me sha enchechera sia e da say me di Proverbs e mebu sembe sha sia ana say me di be kwa wiye ya hwe wa ha Proverbs chapter 1 verse 24 o say sema fre na mo kame matrem nsem na mo mfa anya hwe na mo to mafutuo nyina atwene na me kasa kire so mo mpenti me nso mesre mo mane mu mo ho popo mo se mo ho popo beba no meye mo hi na mo ho popo base aprana na mo mane base ehum ahonya hia na eho kire ba mo so a eno ansa na mo frɛ me na me renye so obahwehwɛ me ehema na ɔrehu me esane sɛ okiri nimdeɛ na wapo awurade suo na wampa mafutuo na opo me kasa kire nyina enti obadi won kwaso aba na won agina a watuo no ame won na atetekwa akiri sane bekum won na nkwase yie de besai won na dia tio na dia otie me no de obetena hodwojo na ne ho bedworo a won suro musuo biara tio sauti King Solomon enyansa sam no o se sam tie mu frem na obi anye so na mo poye na me de me nyansa ma mo na mo po na mo fa wiase de na mo mpa me nyansa na mo fa wiase de enti me so metamo adam mo ne hunu beba no me Nyankopon mesre mo metena ba bi na masre mo twe na mama ni oti sadi okan mama ni hunu no etimi ban tap to sadi tender etwam wosoro no o sadi okan osi oni pa mani hunu eba etisa tender a pai wosoro brr sa no ni pa mani hunu tie enti obi sre ne nenu bi ho akire no osre no ochina sa ni pa osre ne obekọ na osu na mani aba ne tender na pai wosoro ne ho akire no entena penifo bu baby yesi enku ensu ato ana osre enkyene na oso wura fiso wia bebo ana ntuti mama ne hunu ne bat sa pra na ba sa hum a etuo
na mra man huna ba oni paso no eno ansa no ba behwehwe awurade na me ma wonu hume fi se mra no opportunity so ba hwehwe me no wama afa wo ho kyew afa na ba hwehwe awurade nti emu bebretim ko hwehwe onyankopon no osre ye wonfiye fi se mra o ma opportunity se mra no nche yama ena wo akwanya so betumi akọ onyankopon nchen na ode bibia ma so yama no waka wo ho hye odo wi asese nkwa no odo esum no se han no ti asemne pa ti asemne so mo wani na ho mami na mra bi ba oni pantime nya bibia oni pantime nya se ma ne ho ni aka nyina na ya tamuo ti asemne pa sa o ti asasi so ne na unfa Kristo sa ukra no waje nkwa afutu kakra bi na me woma wene sa fa Christ sa ukra ne waje nkwa fiso ti hoda osi ade nyina betwam ntino ka Hebrews chapter 13 verse 8 osi Yesu Kristo te sa dia ote enra enne ne da pem ontwamuda wati ase nti odi na wo sere no opan ho enne otena besi ahia no ote ho wo na betwam onu ntwam wo na betwam onu ntwam so ope sa otnasi sani Hebrews chapter 13 verse 8 kanwa then bata Kristo na ma wo so otnasi endura enne ne da pem no wu a okranya babia kwa hinta na ma okra to hurusi adwuma onyankopon mu na ma ona ye worship ye praises mo onyankopon no okra atimi aka ho bi na okra no so abafo oti ni okacho osofu pani Joshua no o se masota de fita no de nanso se obedi masade so no na ntimenima mema wakwanya wo yenum tem abafo no tem so se wo per chance open opportunity so betuni abofo na bom asoro otiasefo no apeja ni din kronkron no akamfo ni din no ato ye adwuma ma no a mami hyase na prepare wakwan asasi so obi se o media be kada kurpekura ma mewu amesa kira hwe mesi onyankopon ma maka owu ahye makwa asaman do aba se owu e ba won kra o me kan no kra kira o se panifo bu baby yesi owu osisi aso ofrani eyampa o se tetefo na ebubu sa abe no wo mo nyina nya vision o ensema mo kan nyina ye ensema trokonkron no kan no kan be pemene ye da so nya sa vision no ye wanyansafo bebre wo yentama sometimes one ne kasa asem bi be free na no ba wo hwa obedwe sa obi ne ka kire na na bi nyame na dia hye na no so kan kire nyankopɔ pese bibi to wakoma so nti tetefo no omunim owu omunim na kachi omunim babi oti omunim babi oda but omutimi trase wo se owu oba so oba be fawa ben se 2 days and 1 day na be 2 days ana be America kra 1 hour na se 30 seconds and 30 minutes di oni mo be fawo no osisi waso no afrefre wani ni obo wan se hwem no de ukọ wani ntina wasaman do me se kwa fa so fa me ko emehu ni mu ansa me ho afa na me hwehwe okwan me fa so bae what you see no okwan de san yachi ni onyame amonsa odoma nkoma na amonsa nti na wote asie ne ken Solomon nya adwen se ne awon saba susu bia na ye ne preko ena ni ho mawo na wo de okena hoho ho ti asem ne pa Christ ka asem bi Achre Jerusalem maba Matthew chapter 23 verse 37 kan kwa ekosi be 39 o si Jerusalem da bia me ta kan asem we me preaching bia me bosso Jerusalem wo konkuma difo na o si wona o do soma won chen na bo empra hin na me peye se me boaboa wano
said the akoko batan boaboa ne ma no ne ntaban ase nanso mo mpe ne santi obejam fie futuo no amamo na mese mo sai muri hu me bio bekwa kosi se mo nyina beka sanhyira ne ne onam awurade din mo ba no na eka tio ti asem ne yo me peye wan kasa tobo ase ne kokan me peye sen kama boaboa wano se dia akoko batan boaboa ne ma no na so mompe hwe senia Christ adɔ hwe mresante wadi wachi hwe senia Kristo peso fawo hwe senia Kristo peso do nante na so wampe ne santi obeja ufutu amawo ufie no futuo no Christ say obeja amawo unhu ne bio bekwa kosi eda afa sum na wotimu asamai do no ehan bi bepue ho o sen samafo nyina bese ba ufo mu biem obenya honam foforo aba honam mu biem se wona wonka owuo hwe da na hona obeto samia tie hona obe so ni ode na de no ode benkum na gye sai da no na obe so ni ode na de no ode benkum na gye Some say asasi ni ura. Yesi bog bi the free baby na brand be pie na asasi we sensen ho. E na sensen ho no na nkwakuo wom na donkeys. Me say donkeys na monkeys e wom. E na monkeys ni asasi so mo produce nipa. E na ne ya be nipa na eti asasi so nti enye obi ade ya fan free. Na so wadwene na wu na prokra ba dwene adwene we. Nti no so ojojo nti na se na kom se urade bi ni ho. Ti assemblée ti onipa benya nimde adrum pampanso bia afedi ekukuo no bebe sa no nwomfo no se na adeti na wonwene me o ma me nsa yesa na ma mi ti yesa ojojo tie no Awurade hu mopo na o pese obobo wano ma ho kwan na o mo aboa wano na nkwankwa Matthew 23:37 no bi da bi because a body sa pe Christ so beja ofie futuo na mawo kopem sa feide ni pa nyina beka say hey ewie masesa 3 days ni na na say no na say sunsun ma bia besensen biem efe ni pa nyina chase fredi kohwe we ye mo wanwa emra bi ba ensuma ye behu so ho no e dere se oja na totobentu aye bete no o ti se po asrochi a ewuru wa sa na bete no na fe bumbo beba sasi so nipa nyina be sasi adwane o si ahemfo empo be dwane ni adefo be kwa bipom Mahama amoye demonstration mano no wo so somirikam gidi okwa bipo akopa baby di ne ho yinta na wa ujina street so oboko gina ho say wo ye protest aje konwa na firi obi nsam dia ma obi no ho na obehu say yes asasi say wo wura asasi ni na nado eni Mahama ewo ye nyina Urade na dia mayen oso beba be bu obi aten se ne waye na dwuma wasase so ma me woni mfiri na me woni na ho obi nim da Kristo eba Christ na nkasa se eda agya na sate ho no obi anim oba no ponim agye agya no nko a me ba be pon ma me ka kire obiem me si onyankopon ama me kra wu akwa saman do makohu se ne hote me ba okoko hwe yie na dan kwa ma wan kasa man kan kire watie mene Christ se samantia anka mu nifo nanso na moti senti na dan kwa ma obebu fo ma woni na ho ma me na ne oni pebre pe no nya ni nyina no benya nya ya penso nyina nya ya krade nya ya krade de ne mrenya ya diskan koto ya mfaju tento e free e fan kwa ko fabi ne fama okra ni na onya home na onya hoto ewo onyankopon mu na dan kwa ma bi wakase mo akwapa no kwafo se wadi kakra ho no kra mede wo besi nyoma hodo no asokọ ne koji wani na kwa bone ne de ose akwa bone
adenti na wonim se me yo wudi ni mitiri mu den na metwa wo ba bia me nuaye na oje me sika no wan fa ma de ankoma sika sesafo na nka me bai ma magi me sika ne nsi ho monyire no ne yesha ne nsem no monyi na momfa nkoka ne wo bie no ho na momfa no ankoto no twene kuro na chi wo so ho na su se twede ne awerho ashe ho ma woni mfiri na ye obadwen ba ma ho e ma obi mo wabro wan kasa so mo ho abro nene wona dwena wuwo wona woni conscience wona dwena nyina ne wiase wona odi nyina ne sika ntade adan ne cars afa montene so ekura won doctrine e kansem foforo gu asomu de dane ebinu makwan o se so betumi a nka wona wapa won pa obedada won enada na no ayedin won se wona wodada na no wona no ayedin won sem ayede won sem no tia odi banya nsem a otum say yes ensem mo kan it make sense that's honam fam tino so wona wayira no onyankopon sem pa ne yenkwase asem ma won na wona wayira no so nsem a wokan yenkwase asem e onyankopon mu what you see ti asem ne pa nti wona onam tetremada so abae ne se oba be dada nipa ma no won tetrema ye de se wona waba se obeka no kora na kyerw ha na se o ma wani da o tio me si wona oba be dada nipa wona oba be dada nipa ene tetrema ye de se wona obeka no kora kyerw nipa no kora kan edin na atrodie all politicians hwe ade o me Ghana what you say obia on the followers nso anye dey antro baby o mo de tro na eda da ni pasa no entro ene ye de hye o man no entro ne pasa ye de bo man no tie ne ye pa ade tefise ni papa entro di ntro kire no me na manwene di ntro kire no asoma si na alusu di ntro kire no me na me faaye na ni pa nye uni na faaye ne apesa ode nemo mona wasoma on techrema pa so onko kansem panche no o se dia maka che mkokuo mu no munko na mkoka ne obadwam enko dane no enko na enko kansem se kone ko kasa Kristo se kone ko kasa nia Bible na tro no se ka tre onipa onyame se obebre onka ho mo na mo ne ebedi dwumadie nyina ha na ne edi mo besi onyankopon ehira mo bebre Sister Jocelyn Baba Krubi onyankopon ehira Sister Boahima Akuya Abigail onyankopon ehira pa sanso na Najet Afram onyankopon ehira ana Sister Abraham Boa onyankopon ehira mo nyina mama yeni na ho afesta laboatin wa mamba odi bia na odi acheme afa me big brother Nana Kwame mo na mo ne edi dwumadi nyina onyankopon ehira obi bia ensem tie bi na onyankopon de tuma koma so se me no emeche onyankopon da nneoma edi kire me sane amekae no me kra ewu kopia saman do mewu akopia saman do 3 days ne ene mewu ama me kra kopia wa saman do onyankopon mako sane asaman do tie ma me awreho hwa me se emre bi ba sa wo dane to tim na o kan ko hinta Kristo mu na sane kwa saman do a eho na bo se sa questions good trim eso sene utri so nwi tio edo so sene utri so nwi obo se wadwen hyase ebisa enioma bebre na mewu ana na he na menam o na nipa bi ani a hwan na menya na bisa ne bibi o ne enton bibia wa ha fisa wo na mesum mu o ho hye asaman do no e ka no kra kyerɛw enwu nko esum mu da emmom paye nsra da tio ento bompa ya bisa onyankopon se o ma wo dankwa yakan sesi a e wo Matthew yakan ana fa ya se kan wo John 16 sorry John 3:1 yakan John 4:6 John 3:1 yatia sama Nicodemus ko okobisa Christ wa okobisa na hwe ni okobisa no ne se menya den na menya den dankwa menya den na menya dankwa ene wo sa opportunity no mame so betumi akọ Kristo nchen na so akobisa menya den
ne menya dankwa ti no se mom misa mo hwehwe na se mo de bonye fompo nim se ne mama ne pa emprahin na moja emfa ho kronkron ma wona obisa no ti asem ne pa ye mo bebre nya mesom no aye bibie wo ho ye kra kondo ye kra kompe ye pese no Onyankopon benante ye pese woni ye kra konya trabia pa e wo Onyankopon mu sa na happen me afa me kra wa samaido na me bisa me ho se nti awurade adwuma ma ye ana ma bepie bone be na me ye kwan be na me fa so fi Onyankopon kasa kire me kra se ko ne koye ne awaye no times be se 10 koso nya hwe mami ye mo ehomodi o na mre bi ba wo be person ka wo be da bola so na nko onya Kristo kokuma koda sense wo be da ya to so 100 obi be se glass nko a na wakodem na wo kra ko pie ba bia me kra pie no woni nyi da me se wo be person ka kro be tutu se ne tutu lies no na wada bola so ewu afrako asense ubenya wiase japade nyina na wawu ama okra sane ti asemne pa mse maboto me kresi apenie awre ho semema me kra ne nam so many questions me nya obi na mabisa no ansame tina King Solomon kan no me se ko tibiem o se asamado a wo kro no nimdie ni ho nyansa ni ho adwuma ni ho bibia ni ho oton ni ho adamfo mame papa ni ho eye wonko a ankrankre wonko a wonhu obia wo hoda kopema da ano nyina beka se enhira na ne wonam awurade din mo ba no sambre na obehu wona ofro koe ne wona osane ne se wu ene sani obesi aye mobono wo mra heaven maaye no se wu na kopia samaido a enioma me ko hu wa samaido no se wu na kopia samaido ma me sani obesi aye mobono yanwo ma wiase ankeye ehon so na me take King Solomon ase o se de owu na yensie na sie pa no opon ba kura so mfaso sene no tio onyansani e kasa kire we Nyankopon nyansa a wode ma no eno na oka no otie o se so ni pa woni yansie na sie pa yansie no amana mfuru anko banfaniti ankoto Abraham kokumu bi e paradise na momo wusane kwa saman do ba bia me ko no a emra ne ma me nyinsan no so ya boss ko ye no gu toilet ma na nka mfaso woni so so obetena wiase born branya 80 years 100 years wo ma 100 nya din body grace bo nya nyoma nyina bi wasase so sisi adan kase o se abofra ne ma me nyem no a okoyi no moja to no to gu toilet so wo mfaso sene ti asamne pa ne so e wo mfaso sene se o tena asase so na o bo brama wiase o te ne Christ kan mo amaso an ne so abre ti o mo amaso an ne so abre mo waso am ne so nyina hwan na so awo ne so no e wiase de ne so bia so awo ne o pe wasai wo ne o pe wia ne o pe wakum no waso awo ne so bi Christ se senka wo be hu no sania Nicodemus who Christ na wan trasia me some ye Israel ni me yambraseni me yamratuni yensamra amfa me ho ye be kum obi o man no ma me ginamu bi ye be hye obi a me ginamu bi ye ka papa me ginam ye ka boni a me ginam me ye odefo asase so me kan sempa kire Mose mra no me kan obi ne de kire o man no nanso ne abeduri afedi Jeremiah chapter 33 verse 33 no me hu sa abam life me hu oprantie bi ne nsama oka na media me kan bo abria me hu sa ne de no madankwa media ne ni nkwanti me kwa ne nchen na makobisa no okwan a me nam so amenya dankwa oto ne de ne nyina to guye emra duru so do proud we you too proud e wo wiase dodo wo self confidence no too high da bi ti asem ne hwa wo se obiara ode no to ne nyansa so no wadome no nti o se manya ho nyansafo e wate asefo sase so na wiase nyansa nko ba bia akakakra bi na nyansa jawo akakra bi na nim de na jawo
obuafo na wi ne sai ko na mre bi ba utumi ka bio opo bi kra ne na ka onyo bi ne nka bra wo ase na obema wo so na wo ma wo so a obebra wase mre bi ba obebra wase mre bi ba obebra wase osese metia mu na mo ntie me na mo po yenti mo hu yehia ba mo so e ho na mesere mo hu yehia no ba no na mo ba hwehwe me na nso mo hu me bisa mra me ma mo kwanya se mo mra me nchen mo ma mra me frɛ mo ntie mra Nikodemo ti Onyankopɔn tin na ne odimirika ahopopo anadwo da suomu Bible so kataniti namsumu onpeso bia behu se mra seni na ekono se mra tuni na ekono okwa abrantie no ne papa ye carpenteni abrantie na school kra wan kobi abrantie na iwo no to nwamuo no ne awabo degree no kɔ ne nkyɛn akɔpɛ nyansa firi no hɔ fi so no atenase watumi wo se ne nyansa na ya cake wo hu sare de na twam wo hu sare de na ya wiase de wo hu nyansa foforo bi ɔkɔ ho akɔpɛ dankwa maame otu atwɛn den wodo ho ato nyansa so akyɛ wodo ho ato aso akɔ so akyɛ wodo ho ato sofo so akyɛ wodo ho ato nipa so akyɛ wodo ho ato kunu so akyɛ wodo ho ato ma so akyɛ emre du sɛ ugyan mu na otini kɔhwehwɛ Kristo question ba ko pɛ na Christ sɛ oba bisa no bisa osura henie ne ne tenene kane na sɛ onsa tumi ka sɛ ɔde kyɛw kwa na wanton ama wo a ɔde ni aka nyina bɛka wo ho na ɔsɛ memisa wo sɛ hwɛ srɛ so noma hwɛ sikonko onkompam na nso Onyankopɔn yɛn won ɔsɛ buben na wo onso nkyɛ yenom otu atwɛn dɛ maame ɛma ho kwa ma wiase sɛ wo ɛma kwa ma wiase hunyade yi afɛfɛdeɛ adokodokodeɛ ne afremfremdeɛ ɛnsɛ wo ɛnyɛ wo kra de ika kyɛ wo ne ɛnyɛ wo kra de maame emre bi ba yerum nyina wonka bi hwɛ bio mesi emre bi ba wonka bi hwɛ bio ade ba ko pɛ na ka kra bɛ pɛ sɛ onyaye a nanso na bono me woni na ho ne ma woni mfiri me ka firi pa nya wiase ni firi ne mo Onyankopɔn mo ni firi manya okra kondo se firi samre ikoi wo be hya sia hwehwe onyame me die samre David Kasembi osimen kwana aka mi metena urade fie na ma hwe nanim tie David a wosami wu mi boni mu a sanka bibia ha me sanka ma bo me ho apro entime mra aka yi oti osi ma me hu me kwana aka me na mama nyanyansa koma so hu mra aka wa ma me wo be bo bra bo basa wo be bo bra bo wo mu na mra bi ba me se sa me kai be bia na me kra ne nam a na me hwe ni pa bra bo wate asefo sa siso a na me nsuno mu tio David say mame woman kwana aka wo manim na me nsa se mfa nyansa koma enante asase so emra kin Solomon dane nani na o hwe ne awaye ni odi ni padua ye ni odi na no aka na ntitwitwa nse yen so pa enim guase odi egu nkrofo ma boni hudo wadi adwaman krono asabro awar seye otu na ni hwe ni nyina oni papa kai wo bofu ewo umranti bremu ansana da boni na ba beto sa ni ato me no ma me bi to na wiase mu ena ofri ko ya me se awrehu abeto so abobo a ubedie enuhu a ubenya hanamafu mikaya na medru no so na makai osi obi nim da wo be banka ye be boaboa ye ho nyame de nioma bi ahinta yen Yesu ye wodi nioma bi ahinta yen tio Onyankopɔn de nioma bi ahinta woni pa oda na di akyere me maame me ka kye wo ne se nioma ahinta ni pa do so se nioma ni pa hu tio enioma ahinta woni pa do so se enioma woni pa hu maame nioma bi ahinta wo hyase na pre na bisa se ne Nikodemo koye ko preye no hu se bibia hinta no Nikodemo nim bibia wasase so nanso still papa no hu se bibia hinta no John 3:1 ko kan ni ye pa na tie questions a papa no ko bisae o tra se hu se bibia hinta no o se na menye den
na asem no ka obisa ye no ya na puso me kai ba bia me kra koduru ya na puso me o se menya dan na me kra nyankwa ena no pay me sorry na me dan paso me ko adwuma ba me beda me sorry around by 12 more me bo pitri sorry me ne hya so sei ade ba ko pena na me bisa Awurade e ma me kra nwu opone mu tio ma me sa oni me be ya adwea wo mpai bo nyina no bo sampa ya no pa bo na wia bo na nadu e mi se Awurade hwe bisa Awurade ka kire Awurade ma me kra enwu opone mu kire me wa kwan ma ho nkrokro dom no nsa me ma na nkro me emfiri pone nyina ho ma me hu papa ne pone ntem sosonoye na me nye ne aye no di toro me wo so nipa me di owuo ne nkwa siwanim na me dia me se se fa nkwa no na no fie enya nkwa maame ena honhom no ka bi kirawo sa wo be fa no watia say kwa kan Revelations is out here Revelation chapter 23 22 verse 13 no sa wotie hwe ho yie na me kwa kan ni bia mawo me ansan kwa kan ni bia man sana de adwuma die no last chapter 22 17 no tie enya 13 17 sorry o se na honhom ni ayefro no sebra na de o tie no kasebra na de su kom de no mra de o pemaje nkwansuo no bi kwa nti nkwansuo no yemfa ma ofie o obi amfa mesi ofie ma honkonom nkwansuo na nya abura mu nsuo enye kosua kokko enye handkerchief tio enye sanim hwehwe nya mesom na yesom no dabi sa nkwansuo ye firi akoma nyina mu na kogye sa nkwansuo ye firi ni padua nyina mu ti no se mu firi makoma nyina mu enu Awurade oso biara peso di machi no ompa ne ho achi ma me hwe yie no anya ba ye gu ye kogu nkasem mu obetumi afifiri kama obi ehu obehu say yes bia na si afifiri obetumi asase abonsrene nanso kai se ba bia ogina no nkasem mu na wo emre wo nyina nkasem ne nyini nkasem ne sase aba miawo enyini dia obenyini obenya man nanso se eso abapa untumi so bi da ana kai se me man bia nso aba no ye betwa na twene ntoti ose aba no kogu nkasem mu no ene wona o ti wiase ohun no kra no ohun asem no ohun Kristo obene de nanso esa setenama hohoa ahunya de sika entade mpatia mesawo adwaman krono sisie ni tan pesame nkomenya tomidie afa wona twen nti emra asem ne sha sese fifiri omu no nkasa ne hyase mia won ontumi anso aba ma me ero na ye me no ero na mra me kra pie wasamai do na me sha ye emre be sa 3 years 4 years ni na mashasi akansempa na fam bisam say me den eye den na me kra be pie wa ha manya madwuma nwie sa me koya nkama ye saman me kan kra tsania me hu no sa na me kan oso ye me dance ni ode kire me na me ka kire ono enioma me kra ko hu ye ni amadwe ye me wa saman do na me ka kire ono afede na me bisam ho sa adwuma ma ye nyina sa ma adwuma me ye na ma ye sankase me dan kase mu me fifiri de ene nyina hu me apostle say na me nso aba a word to the wise yeso banyansafo ye bu ne be ye kana sem onyankopɔ de me kɔ esa me nkɔhwe na me ka nkyerɛw sa nya adwuma wo ye na de wo kɔ na mama ba wo so no wo betuma ye adwuma na so adwuma na ye adwuma ye hunu kwaku daga te adwuma emfaso bi ani so ose dodo na betwa ba manim aba be kase de ude senkom ye de ude sanyarewa ye kakasa hodo ye tutu honbone ose mo mfiri me so nkɔ mo manya dia etene means mo ntimi anso aba mo kansen pane de mo senkom ne de mo kakasa hodo ne de mo sanyarewa na honbone tutu ye mo ye no nkasa mu nti adwuma ne de motumi ye na so mo ntimi anso aba won say Christ and kase obi a wa meye me man metwa no
ɔseme man that means hwɛ wɔn sɛ ansa na obi bɛnya kwan akɔyɛ man no mu baako na opportunity ma onipa yɛ privilege ma obia sɛ obi bɛtumi ahu Kristo no akɔ ne nkyɛn ɛyɛ privilege ma onipa sɛ obɛtumi atena ase no sɛ baabi aduru deɛ wiase afono me mede mo bɛma Christ mafa Kristo sɛ me kra no magye nkwa ɛyɛ big opportunity ma onipa bia sɛ obɛtumi anya ɛwɔ asase so tio ɛyɛ easy sɛ Jimmy fa onipa koma na ɔnkae sɛ nyame bi wɔ hɔ nti sɛ obi akoma hu nyansa sɛ onyame wɔ hɔ mɛkɔ akɔhwehwɛ na ɛyɛ privilege ma ɛro na ɛsɛ wo make sure sɛ wo make good use of it opportunity na wanya no ɛro na ɛsɛ wo yire wo ho na wo hyɛ aseɛ sɛ wo de so aba tio enti wɔ sɛ memman that means sɛ woanya kwan abɛba tadua no ho wabɛyɛ Kristoni wobata dua no ho ɛnso hɔ o tie ɛnso wɔ hɔ a meka kyerɛ wo wobata dua no ho a ɛsɛ sɛ nsuo a ɛfiri ahini no mu mekyerɛ nsuo ɛfiri otwadi apɔ Nyankopɔn a ɛnam bepɔ kronkron no so sane sɛnea ɛngu ɛsane fa Aaron bɔdwesɛm no ɛsɛ sane na ɛfa dua no mu a dua no ne Christ ɛfa dua no mu a ɛsɛ bi ba wo mu ɛba wo mu pɛ ɛsɛ wo hyɛ aseɛ so aba a ehini no a ɛwɔ soro ana ɛwɔ aseɛ a provide nsuo no ehini a ɛpɛ sɛ wo so ana aba a ɛpɛ sɛ wo so what you say na wo be bata dua yi ho wo be bata ho wie wo nya opportunity wo be bata dua yi ho obi atwama wo sɛ ɛyɛ mango na ɛwɔ ho no wo man no na de gentia me ya mango na gentia edu sɛ wo kɔso a ɛba ya wo kɔso a bribra what be da hwɛ Bible sɛ emra Kristo atwam no ho brodoma no na ponsrene afa okobedu ye o hɛ nka so ba obɛti bia di no obɛ na aba bia ni so yɛre de odome no wei ɛyɛ bɛo mintimuti asɛm ne ɛyɛ agyinaye anasa mfanto bi a Onyankopɔn yɛ ma wo ɔmo wɔte aseɛ sɛ wobɛtumi ayɛ dua aso aba wobɛtumi ayɛ dua abɔnsrene na nya won sɛ ne a wabɔ ne yɛhwɛ ɛnyɛ wuru na ayɛ green no ne yɛhwɛ ɛnyɛ man a woyɛ ne yɛhwɛ aba a wobɛso fisɛ no nama odifo no timiti bidie ɛna nyamesom a odifo ntibi ne no faso bi ani so nti na Paul sɛ me de onipa ne kasa na meni odo a mete sɛ yawa a yebom konkonkon emfaso bi ani so etie ma unyamesom nya nim hyehyɛ nyamesom ensom nyame manipa ma obi anjaje wo na onya yes ampa me tuo me nipa bone nkrofo pi frame a na onya osofo na oya nipa bone na osofo pa na oya nipa bone yes me nipa bone ampa onipa ni so metimi ayepe oso wona won ho ntia na de nyina ho ntema won nti obi ho ntia na me ho ntema na nya me nwanwa na mo meba Onyankopɔn ni ma ese me make sure sa me so aba so Onyankopɔn ni nyamani nyame bani nyame yirani nyame church member ni ana nyame sofo ani nyame madamfo ni nya ohenani nya president ani nya soja ni ani nya osrani bia ni na mum nya so Onyankopɔn ni na medan ɛhɔ na question won tina Christ mum na mo hwehwɛ no mum bisa nti o te Paul sɛ ne yɛbɛbɔ mpaeɛ sɛ ne fata ne yɛ enim honhom na nkasa de opɛ a eni kabia di mayen tina ohia honhom no tina Christ di kan bɔ kokɔ mpaeɛ yɛ mayen a Kristo se yɛ ba benya nkwa no ɛnɛ Satan na mrada so wayira yɛn oyi mpaeɛ na firi hɔ yɛn na gya wɔsoro din hontew wahenie emra osimo bompaya mummi so soro henie na ne tene no kane mummi se no kane enu ne hiama mo na srade dua no ne de anya mam kra na oni pa hwehwe biem oni pa hwehwe nipa nyansa nimdie ahodo wati ase hey America kra me kodi wa saman do man preach da man tra kura se me sua Bible da na Bible no wo he man kai po se me wo Bible da ba bia me confession what you say afenu nti de bia me kan Bible kan awurade den na me kra be pie wa ha
sa Bible kan eno so nkɔhwe hwɛ me se sa Bible kan nkɔhwe sa Bible sua nkɔhwe sa nsɛmpaka nkɔhwe sa nkom sɛ nkɔhwe ade yie nkɔhwe ahina sɛ nkɔhwe me se bibio nipa nya wɔ honam ankahwe ade ayɛ ade ehia ne sɛ obi aso aba wan so aba ukɔhye ti bra Kristo chan come to me and I will give you rest tio obi amre onyankopɔn chan no benya dankwa e ma wre free ho ehia na mede mo besi ene ehia na mede mo besi me enkoso biem nyankopɔn ya adoma Christmas your programs bebre o fiduemu nyankopɔn ya adoma mene ye nyina ye brother na kwame e wo program o fiduemu mene papa hyenso o program afi nyamsom panso ebesan akoso enti atiefo Christmas we de mo mata e pa na dwuma di ahodo no a e wo fiduemu e be kyekere ho enuoma ahodo bebre we ye ade wa aha no ye ni ase obi be kyere obi se me na minim nyansa amada bi ana me ka kyerɛ me amete a me preachi onyankopɔn ama me kra esana kwa saman do a me kɔ na me kɔ fobuo mu tio me de ka kyerɛ sɛ enuoma mienu obi a wobewu a wobehu okra sɛ okra na besum mu wakɔ saman do bi a wokɔ hell Kristo ba na onyano wa bebu fo ɔtene ni bia wu asase so onkopie asum mu ɔtene ni bia wu a okohinta e wo Kristo mu ɛno na Kristo friend sɛ Lazarus koda Abraham kukumu so se wu na yo tini ni pe ukọ nti no so tini ni bia mepie watemwo mu nti so ka tro se dana temwo no robes o de be sha se afri ni fia that means ni pe gu asonda mo nya abone fonko a because so shembra no papa wo nya ba be fa kọ sa temwo no bane sane wa sonda mo pe ni pe wo nya be fa wona kwose won o de atena ho na sha se hwehwe Kristo na hwehwe asori en chance hwehwe Kristo na hwehwe namfofo en chance hwehwe Kristo na hwehwe ma hwehwe kunu hwehwe adan hwehwe cars hwehwe nkrata hwehwe visa emre bi ba uni mo bia wa pra nya nkrata ye de nkrata ma no ato awu ana no na me ready na me hwe video bi oba tan bi a owu ne ba wa tena fie years na onya adwuma ye fa na adwuma to owu we sampaya wa bon ne asofo sika ya gino akomkye wa ye onya adwuma okwakoye to wawu nipa ye mobo mami nipa ye mobo me se okra me de me mpa ye bon se onipa bi enwuma ne kra nkonya ahomeje onyankopon mu na se mom se okra wu na kopie wa saman do na okra sha ase se odwendwen na odi awreho a eho na obehu se onipa wiase a obae why mfumso kese a wunya ya nka obedane nanso na ne bia ni ho onyankopon enhiraw emfiri ene nkopem wiase wie ene ha na mede wo besie ye nkwa ni mu bebre emse yakasa bebre yatufu ya kyerɛkyerɛ ni ahonhom no de man ne yaka makama asɛm awie mesi hweyie na okra ngu ankwa saman do ɛho nyɛ ema nipa me fie na koi me hyase na mayire me ho na adwuma me ye ma hyase sɛ me so aba ɛsɛ bitimi so aba honam ne honhom mu fisa sansa mpa wo kan fa wo heaven sa wa so fudi a wudie fa wo heaven sa madodo a wo fa wo heaven sa brabo bia ni pebo nya na do ko na mo enwuma na wo ye no aba wo so wo ye bank manager fine okwa o bank manager timi nya wo hwe na mo madwuma wo ye no kalabule koko krachi skeno no adjust no obi atra wura mu afi adwa brete ne koko abegu de da krope na wo akofa na de tibia ba na de bro what you say o yonko pa na ne nam yes o yonko na e bone ye hu adenti no kan na mira to ankyere no na de ne nam abonte gu na ni mase unyuma no dan kwa ma bi ubehu ti asem ne pa moma ye ni na ho na mre wo me ye merbone ade nyina di adanse se ntena ne oba no wonya ba obagini wiase okura tumi ne ahoden na eba ni tumi a eba no
tumidie bia nyina akodie bia nyina eda no demonstration bia ni ho me na menweni ya bia ni ho tumidie bia ni ho nipa nyina ya ma bomboda nipa besha se tumirika eno de onyame da na di akyere me na me culture sin generation sorry me yesa preaching no onyame da na di akyere me dada se ne bae na de odeme kwa asaman do ma me ko hu asaman do se ne owuo tie sadia owuo tie ma me awreho say ade onipa bi bewu no onipa bi hu ankameka cho se koso a na giwani nanso se owuo da obi anim na empanifo kra ka me ate se owuo sisi aso na frefre ne de ma me very careful e bia kra na otiwe me no ka say e bia owuo na frefre oni sisi aso obefo akotena be very careful mo ni na ho ben awurade wo bra oben wo hunu wo mre opese hunu na obehira ubenya home ama okra na wonya bia ma wo no fie onyame nsaw emfri ene enkopim wiase wie nyame adoma weekend ye besan ehia ofidue mu aya na mede mu besie mo ma bye.